вечер, драги гледачи. Добредовте во уште една епизода Мотокаст. Вечерва со нас имаме прекрасни гости, ни доаѓаат од Брчко, Босна и Херцеговина. Тоа се Смаил и Адиса. Добро вечер, Смаил. Добро вечер, Адиса. Dobro večer. Dobro večer. Dobrodošli u Motokast. Hvala i pozdravio bih sve vaše gledatelje, da su mi živi i zdravi. Адиса и Смаил ги имаме вечерва со нас, покрај тоа што се моторџи, покрај тоа што заедно го делат животот, како партнери, исто така го делат животот и се партнери во животот на две тркала и имаат многу интересни приказни за нас. Бидете со нас. Почнуваме. Смајо, како е почела твоја љубов према моторима? Јел може да нам испричаш што? Откаде е тоа почело и како? Pa kao i čitav život što kaže, to je jedan, hajde da kažem, urnebis. U srednjoj školi prvi razred sam bio predsjednik odeljenja. Kad sam drugu godinu pao, dođem kući, otac bijesan, mati bijesna, ovo ono, u jednom trenu majka kaže: ocu, Hajrudine, idi djet kupi motor. Kada čovjek u nju, mislim, odmah da razjasnimo, majka je 3 godine, 3 razreda škole imala, a otac je srednju stručnu spremu imao, znači kvalifikovani trgovac. Kada nju, Bog, to ženo, kakav motor, kako što dijete palo godinu dana u školi, idi kupi. I sutra dan otac se spremi, mene povede i odemo i kupi mi Tomasa šesticu, normalno, za to doba. I dovežem je, parkiram i kaže treba potvrda. Ne znam, neki 45 pitanja je bilo za tu potvrdu, znači ja to do sada treba naučio. I dobio dozvolu, u stvari potvrdu i počeo sam ja voziti. Svako par dana mati pita: dijete, imaš li goriva, šta već troši taj tvoj motor, evo ti. Imaš li ovo, evo ti. Imaš li ono, imam. I da malo skratim, znači na kraju počne nova školska godina, normalno sam opet upisao i mati mene pred sebe. Kaže: sine, jel bilo ti lijepo ovo ljeto? Još mati. Kaže, samo da znaš, jedan izostanak iz škole, jedan čas ili jedna loša ocjena, motor se prodaje. Znači, nije bilo šanse, jave kao profesor neće doći, zauzet je, bolestan je, ovo, ono, svi odu u park, odošli po onim kafićima, ja sjedim. Ne daj Bože, može čovjek doći pa neopravdano da dobijem. I onda odatle lepo krenulo i jednom prilikom već u godinama pitao sam me: pa majko, kako, preko ti mati znaš, kako su to trebali znaš? A kaže: sine, kad god je prošao kraj tebe, bilo motorik, bilo taj veći motor, ne znam ona ni šta je to, kaže, ja sam vidjela da se ti okrećeš. I tako je to krenulo, što kaže, znači to je bila, dobro se sjećam, 84. godina i do dana današnjeg sam tu, u tom svijetu, tako da uvijek sam imao pozitivne utiske iz tog svijeta i ne bi mijenjao taj svijet ni za šta drugo. Pa i ne treba da menjaš, zašto da menjaš? Pa znate, ima ljudi, viđao sam i kroz taj dugotrajni period u motosvijetu, viđao sam ljude koji se jednostavno prepadnu, ne znam, ona je nastradao, ova je nastradao i onda samo se povuku ljudi. A meni to nikad nije bilo jasno jer ja puno toga polažem, što kažu, tu sudbinu, znači što će se dogoditi, dogodit će se, tebe doći na tom mjestu u tom trenutku, šta će biti, to je nešto drugo.
Tako, tako. Ja sam, sljedeće pitanje je bilo da nam kažeš neku anegdotu iz tvog moto života, da kažem, a ti si počeo anegdotom u stvari za kako je došlo do kupovine prvog motora. Pazite, ja sam rekao istinu. A anegdotu, pa eto, uzet ćemo možda razliku tamo negdje 2005. i 2006. godinu i prihvatanje tadašnjih bajkera i sada. Jednom prilikom ja i dvojica kolega smo išli, znači rutom Goražde, Goražde, Foča, Trebinje i sad hoćemo da spustimo dole do Dubrovnika. I prilikom silaska dole prema Dubrovniku u kolege na Yamahi Rockstaru 650 i dole prednja guma. I sad već je to 9, pola 10 navečer. Sreća pa sam ja imao onu pjenu za duvanje guma. Samo što mi uduvali, ono ispod žica odozdo. Ja nisam imao pojma da ne može kad je šlauf u unutrašnju gumu kad ima da ta pjena ne djeluje. I ajde, otišao je treći kolega ode na benzinsku da kupi drugu. Šta ćeš? Otišao je on i sad već je to pola 10 navečer, brat uhvatio, mi smo onda stali, ima kuća, slabo je osvijetljeno, nema ulične rasvjete. Ide neki čovjek i sad ovaj kolega da mu je da pita imao vode. Da mu je vode da se napije, imao gdje tu ja ga zaustavlja, gospodine, ostavljam reći malo vode. I sad kako je i krupa, kožna jakna na njemu, ovo, ono, no. Čovjek samo brda kako kaže, gospodine, još brže ide. Znam da smo, na primjer, tu noć smo spavali, prvo smo na parkingu nekom, doduvamo gumu, isto u Formuli 1, znači, doduvaš prednju gumu i pređeš 4-5 km, ona je opet prazna, opet trči s motora, nagasi motora i na neki parking. I tu smo na parkingu koji je iznad Dubrovnika, Dubrovnik je dole na dlanu. I tu smo noć prespavali, na asfaltu, golom, samo što smo imali uza se onih za plažu, spužvica, ovo, ono i to je to. Baš je ono bilo, što kaže, toliki si put prošao i sad stao se radi te gumeja, nigdje veze s vezom nema. Pa sutra dan traži vulkanizera, pa traži ovo, pa traži ono, znači do neba za frkancije. Dobro, na kraju ste rešili sve, verujem? Nastavili smo dalje svoje putovanje, to je trenutna stvar, jer u to doba, na primjer, mi smo poznavali, to je 2005. 2006. godina i nismo poznavali bajkere ko sad. Znači, tad bi to bilo riješeno u roku 3 minute, pošto ja mislim da ne postoji grad u Srbiji, Hrvatskoj, BiH, Sloveniji gdje nemamo sad nekog od bajkera kojeg možeš nazvati i riješen problem odmah. Znači, to je završena priča, ali tad je to drugačije bilo, početci. Tako. Vi ste, kako znam, predsjednik motokluba Grunf iz Brčkog. Da. Može da nam kažeš po čemu je poseban ili unikatan vaš klub? Pa vidite, mi puno radimo humanitarne akcije. Radimo nesebično od duše. Svake godine mijenjamo prioritete, ne znam,
išli smo 3 do 4 godine smo išli za dijeli pakeće, na primjer za djecu sa posebnim potrebama i kad jednostavno više nismo mogli da tako kažem podnijeti. Mene je odabrala jedna djevojčica kao svog prijatelja, jedna slijepa djevojčica i svaki put kad smo došli, znači na sami zvuk mog izgovaranja, ona je meni prilazila, pisala mi razglednice, pisala ovo, pisala ono, na kraju je to postalo previše mi emotivno, pa smo se, u stvari ne, onda su došle poplave 2014. godine, gdje smo imali veliku akciju, gdje su bajkeri iz čitave Europe, organizacija zvana Eurobajkeri, su preko nas, uspjeli su stupiti u kontakt s nama, pa smo mi dijelili s tim da smo naš moto, nikad nismo htjeli novac primat, znači samo hranu, potrepštine i mi smo to distribuirali, znači pravili pakete i direktno uručivali u ruke ljudima, s tim da smo imali izuzetno je dobra saradnja sa Crvenim krstom Brčkog distrikta i Brčko distrikt dobijali smo njih spiskove i dobijali smo šta treba da bude u tim paketima i na svakom, znači svaka ta podjela je bila propraćena ličnim identifikacijskim dokumentima, tako koje je zapisano i poslije opet dostavljeno u Crveni krst da se ovjeri da je to sve opravdano, da nema a inače svake godine radimo tako po neku humanitarnu akciju, bilo kao mi, kao motoklub Grunf, bilo preko asocijacije motoklubova u BiH, gdje smo suosnivači zajedno sa našim prijateljima, Siletom iz Majeva, Saletom iz Bligolda i Banovića i još 15 drugih klubova. Tako. Adisa, rekli smo ti si partner s Majo u životu, ali i na motoru. Reci mi, kako vidiš ti svoju ulogu evo u klubu Grunf? Kako je tvoje učešće u aktivnostima kluba? Iskreno biti tajnik kluba ili sekretar kluba, mislim da je možda jedna od dosta teških funkcija u tom klubu, ako ćemo ih nazvati funkcijom. Tu sam u klubu nekako odmah od osnivanja, cijelo vrijeme sam uključena baš aktivno, sistem papirologija, priprema moto susreta, dogovori, pregovori i onda se to sve prenosi predsjedniku, upravnom odboru, predsjedniku skupštine, tako da nekako najviše koordiniram između njih. Mislim da je dosta zahtjevno, ali ako nešto voliš, ako nešto želiš, onda ta ekipa ljudi koja je tu u klubu stvarno zavređuje da pokloniš neko svoje slobodno vrijeme za njih. Tako, odlično. Znači ti imaš ozbiljnu ulogu u klubu? Pa dosta ozbiljno. Tako. A možda da nam ispričaš kako, jer Spajo nam je rekao kako je on postao motociklist, bajker, tako što su mu kupili motor da bi išao u školu. Kako je tebi izgledao taj početak? Kako si doživjela to? Možda da nam ispričaš u 2-3 rečenice. Pa moj stari je vozio motor, tako da sam ja faktički od rođenja bila tu negdje oko motocikla, na motociklu, vozila se to društvo, ekipa prije. Ja nisam imala tu ludu sreću da imam mamu poput Smajne. Moja mama je bila protiv put motora, zato što je stari padao, imao je nekih povreda i to, ali sam se ja šljepala u Starog i uz ovu ekipu društvo iz osnovne škole i srednje škole. Tako da moji početci su jako rano krenuli. Imala sam nesreću sa 15 godina, pad sa motocikla Sjave 350-ke.
nije me ohladio, čak sam po izlasku iz bolnice s gipsom sjela na motor i otišla, provozala se gdje je mama završila u hitnoj, pa sam onda posla krila od nje maksimalno da se vozim. Znači, nas dvoje smo se upoznali tako što je on imao jedan udes, mi smo se vozili s motorima, ali s autom je udes bio. I mi smo se vozili s motorima, naletili smo na taj udes, vidjeli sve i normalno, tu je naš je, stanemo, sačekamo policiju, iako je tad bilo ono u 9:30 moraš biti kući, a mi u knap svi s vremenom i normalno on je tu došao ono, ko si ti, čija je to rodica, ovo ono, malo zezancije i tamo ovamo i normalno posvađamo se, pri prvom susretu smo se posvađali. Onda smo se posle toga vidjeli u školi, u stvari on je dolazio novu javu, potpuno Gajicu novu, što je bilo nepojmljivo u to doba. I izađu mi ono, vrtiš oko motora, izlazi lik ono s kojim si se posvađao, znaš. Kaže šta je, sviđa ti se motora, niš da pričaš sa mnom. I sve u svemu mi smo se prvih koliko, jedno 6-7 mjeseci samo svađali. Otprilike. Dobar početak. Ekstra početak. A reci mi, eto, osim moje supruge, nikoga nisam pitao, kako je osjećaj na ovim dugim putovanjima biti suvozač? Kako izgleda to? Evo da gledalcima malo dobližimo malo. Pa da vam kažem, oni koji se voze na udobnim motorima, njima je super. Nekad znam biti zavidna kad vidim onim foteljama, na Goldwingama, na takvim motorima, ili ovi BMW i novi to, GS, bukvalno im suvozači spavaju. Ja sam imala taj pek da smo mi uvijek više volili sportske motore, nakede, tako da je moj položaj na motoru jako težak, umori, međutim s vremenom srodiš se s motorom tako da navikneš i sjediti sve i definitivno oprema puno pomaže. Jedno je u opremi sjediti na motoru i putovati, puno je udobnije i držati te čizme, protektori i sve, dok, na primjer, ako si u farmericama i u patikama, to zna izgledati jako, jako neudobno. Ali što se tiče putovanja, Smajo definitivno pazi na mene, pravi pauze čim osjeti da ja više ne mogu biti na rezervaru rukama, da počinjem gubiti koncentraciju, automatski staje i onda pravimo neku pauzu 5-10-15 minuta da se malo rastegnemo i idemo dalje. Bravo za Smaju. Kako da kažem, vaš klub, ono što sam uspio da pogledam po internetu, Motoklub Grunf je poznat po tome što i organizirate skupove, motoskupove, ali isto tako i posjećujete prijateljske klubove i tako. Ajde malo da objasnimo za gledalce kako izgleda organizirati jedan takav motoskup, ozbiljan motoskup. O vašim motoskupovima. Pa, eto, nama ove godine, znači prvi vikend u julu mjesecu, u 7. mjesecu je skup, to je 19. već, nagodinu ako Bog da bit će jubilarni 20. Uglavnom je najteže naći normalno sredstva financijska, ali ni to nije, ajde da kažemo, toliki problem, snađe se to nekako, međutim, najgora je tu stvar u toj svojoj organizaciji papirologija. Znači, Brčko distrikt je, ajde da kažemo, jedinstven, pošto je distrikt pripada kao državi BiH, imaju zakone, znači, ne znam, dešava nam se da nam pozove nas, jer mi obavezno moramo na 15 dana prije motoskupa nas pozovu u policiju i kažu nam šta očekuju od nas, šta mi da uradimo, a šta će oni raditi. Znači, dešavalo nam se da čovjek nam jednostavno kaže, slušajte, mi ćemo kažnjavati svako ko nanese kacigu, ko je popio, ko je ovo, ko je ono, i sad gledamo
mislim, nemoguće to sve iskontrolisati. Mi možemo na ulazu, na primjer, opominjamo ljudi stavite kacigu, neće vas dirati ni policija, ni ovo, ni ono, međutim, svaki put, znači, su najveći problemi. Policija, znači, što se tiče njih, oni imaju tisku saradnju sa nama, oni kažu ukoliko defile, oni će nas, iako nisu obavezni, oni nas i proprate, pa ne znam, imali smo utrke ubrzanja ranijih godina, na pisti od 401 metar, i oni su nam obezbeđivali, znači i gore nas dovedu, proprate nas i kroz grad i sve, međutim najteže je tu izboriti se da ne diraju goste, da puste, pa hajde, de malo si, na primjer, evo ne znam, Sremska Mitrovica je isto tako rigorozna, ali ljudi gledaju, znači, ako vide baš da si, ne znam, da imaš 1 promil, onda samo te vrate u kamp, ne diraju te, a ovi naši pišu kazne. I uglavnom najviše su to ta administrativna pitanja, ne znam, da dobijemo parcelu na korištenje, pa sad tu idu ugovori, ide ovo, ide ono, to je gomila papira, a sve moraš, što se kaže, pješke, ništa mailovi, ništa da čekaš da te oni obavijeste o nečemu, nego samo od kancelarije do kancelarije. Tako. Dobro, ali kako znam, dobre skupove pravite tako da ljudi su zadovoljni, a i kako znam i putujete, idete kod prijateljskih klubova u posete i tako. Aj vratit ćemo se malo kasnije oko toga. Adisa, da li si ti, toliko godina si na motoru sa svojim partnerom, da li si razmišljala da ti voziš tvoj motor? I da tako putujete? Pa da uzmem motor da ga provozam. Nimam kategoriju položenu. Nažalost, igrom slučaja, takav nam je život bio da smo ona generacija posleratna koja se borila za život. Pa su onda pravi kuću tamo ovamo, uvijek je bilo neki drugi prioriteta. Financijski nismo bili u mogućnosti da uzmemo 2 motora. Pa su tamo, kad smo se skontali da ide to, onda su prirasla djeca. Oba sina su počela jako rano voziti, prvo skutere, pa onda polaganje za potvrde, pa njihovi motori, oba dvojici. Nažalost, ja nisam došla na red. Nisi došla na red? Sad je unuk na redu. Sad unuk treba da polaže. Pa dobro. Ovo pitam jer imamo parova koji su bili gosti kod nas u Motokastu i koji su moji prijatelji, koji se isto tako kao vas, supruga se vozi na mjesto suvozača, ali imamo i parove koje oboje voze i zajedno putuju, tako da zato sam pitao da li si o tome razmišljala, da li bi polagala, evo da položiš kategoriju da kupiš motor, ali dobro, sinovi su dobili prednosti, sad unuk kako kažeš, nego da li bi u ovom smislu ili kakvu bi poruku poslala isto ženama ili partnericama bajkera koji nemaju toliko hrabrosti da putuju sa svojim partnerima, sa svojim muževima, šta bi im rekla, kako izgleda to? Pa kod nas u klubu, pošto je nas dosta, većinom smo porodični, smo klub, žene su suvozači, ima dosta žena koji su plašljive, koji nisu baš za motor, ne vole motor, ali onda imaju problem razdvojenosti od partnera. Uvijek nekako utičemo na te žene, ajde probaj, ajde ovdje po gradu, pa da vidiš kako je to. I mogu vam reći da smo uspjeli, u dosta slučajeva smo uspjeli s prijateljima da privučemo njegovu ženu motoru i da se počne družiti s nama, pa ispočetka putuje autom, pa znači klubskim kombijem i onda sjedne na motor i onda je više ne može skinuti s motora. Tako da to baš fino funkcioniše. Čak smo imali jednu koja je rekla ja u životu nikad na motor neću sjeti. Sad moli Boga samo da grane sunce i govori mu hajde, hoćeš li zove nas, jel idemo, gdje se ide ovaj vikend?
Mislim, kad pomislim prije par godina kako je bilo rigorozno u tom stavu, vi ste ludi, vi niste normalni, a sad je bukvalno ne možemo otresti od motora. Tako, imali smo isto jedan par u emisiji iz Hrvatske i baš priča je bila, kupio suprug motor, kupio Harley i kaže, ona ga pogledala motor i kaže, ja ti u životu novo neću sjesti. A to sam prepričao suprug. I kaže, za godinu dana ona je kupila svoj motor. Tako da, eto, različitih priča imamo. Da. Ali dobro je, to mi se dopada, vi godinama zajedno se vozite i to je odlična priča. Isto, ja sa mojom suprugom zajedno putujemo, tako da to je lepota. Ono što je, Adisa, ti si rekla, ta odvojenost, jer ako suprug putuje sa motorom, onda niste zajedno, ovako ste bilo gdje zajedno ste. Hajde, pitanje za oba, je li prvo s Majo, a može i Adisa. Kad smo pričali o skupovima, organizaciji ovih događaja i svega, to znači puno obaveza. Kako balansirate između onog svog privatnog života, kući, bajkerskog života, vožnji, organizaciji motoskupova i naravno valjda imate i svoju profesiju i radite nešto za život da zaradite. Kako balansirate između svih ovih stvari? Pa, evo ja ću, vrlo brzo objasniti što se tiče nas dvoje. Znači, organizacijski dio, to je od moje ljepše polovine, pošto moje samo što kaže da dođem kući i okupam se, obučem se, idemo negdje na skup ili ovo ono. Isto tako što se tiče našeg motoskupa, znači ona je, pa hajde da kažemo, upravni odbor i moja ljepša polovina, znači oni odrade pa neki 90% posla radi toga što ja imam svojih privatnih obaveza, imam svoju firmu, i imam tu neodložnih obaveza. Hvala Bogu, eto sad, na primjer, 2 sina su koji su u firmi zajedno i snaha je s nama zajedno u toj firmi radi, pa onda sad malo je lakše mi pobjeći i odvojiti obaveze, te radne obaveze od moto svijeta. A ostalo, što tiče organizacije, znači sve je Adisa zasluža. Znači, Adisa, ti si ta koja ima više obaveza. Nažalost, ja sam ta. Pa znate šta, malo je lakše ženama organizovati se jer mi imamo taj feeling da iskoristimo svaku minutu vremena. Znam da je ponekad mojoj djeci bilo jako teško uklopiti se u naš sistem života, iako ja mislim da su oni izrasli jako dobre ljude, baš iz tog razloga što smo im uvijek vukli sa sobom i na motoskupove i ovdje na motorijadu. Jako rano smo im razvili osjećaj odgovornosti. Bajkeri su inače poznati po tome, znači ako nešto kaže da će uraditi, on će to uraditi. Što se tiče motosusreta, oni su baš bili aktivni s nama. Snahe su isto, kad su se oženili, snahe su se isto tako aktivirale zajedno s njima. Tako da mi faktički porodično živimo taj život i lako se uklapamo negdje gdje ja zaglavim, s Maju zovem, on to odradi jedan tim, drugi snaha. Znači ide to lijepo frcera. A unuk, evo sad nadam se i ova mala unuka koju smo dobili, unuk je jako često išao s nama po susretima, spavao po motorijadama, u šatorima, putuje s nama i osjetiš ti da to dijete je puno otvorenije, puno drugačije. A što se tiče motosusreta u Brčkom, naši motosusreti su stvarno posjećani, ipak ti moraš pripremiti jedan veliki plato koji mi koristimo, izleti Cicibajer, koji se nalazi tu pored rijeke Save. Moraš organizovati ekipu kompletnu,
Međutim, kad imaš jako dobru ekipu, dosta ljudi iza sebe u tom klubu, nije problem jedna organizacija. Znači, svi vuku u istom pravcu. Dovoljno da uzmeš telefon i kažeš, ja sam tu zaglavio, možeš to riješiti, i oni to riješe. Ako ne riješi on zna ko će da to riješi. Tako da to ipak igra ulogu to jedinstvo unutar kluba. Tako da nije problem nikakav organizovati motojadu poput naše koja je stvarno posjećana, gdje mi imamo problem sa prostorom. Znači, toliko se napuni ovaj prostor izletišta da se ljudi moraju parkirati po okolnim ulicama i to. Ali dobra ekipa, dobra suradnja unutar kluba dovodi do realizacije jako dobrih susreta. Bravo. A reci mi koliko motora dođe? Ajde, neko vjerojatno su i dvoje na motoru, ali koliko motora dođe obično na vaš susret? 1200. Prošle godine mi radimo naljepnice koje se lijepe na motore. Negdje oko 1200 naljepnica je urađeno. A eto, nek su izgubili 100 naljepnica ili neko većinom uzmu pa zalijepi sebi na kacigu i to. Ali smo u subotu ostali bez naljepnica, tamo nekad oko 6, pola 7 smo ostali bez tih naljepnica. To je otprilike neki trenutak kad u 6 sati defile, pola 7 kreće, posle defilea dolaze svi oni koji putuju iz udaljenih gradova, gdje mu treba 4-5 sati da bi on stigao, tako da on dođu jako kasno, tamo oko 7-8 sati. Mi već u 6 sati nismo imali nijednu tu naljepnicu. Bravo, bravo. Ajde sad oboje, bilo ko može da mi odgovori, znam da putujete zajedno, može da odvojimo neku mototuru koja vam je ostavila poseban utisak? Možete i 2-3 da odvojite, ali evo, bar za početak jedna, koja vam je ostavila utisak? Meni je svaka vožnja lijepa, ali evo, pričao sam baš ja i supruga o tom nekoj, hajde da kažemo, nezaboravnoj i pa nek izvoli, pošto ona je uspjeva, ona ima običaj, znači vrti se po motoru, slika, ovako, onako, tako da ja samo slijepim, gledam, hoćem prepoznat da je ispred nas krivina je neće, gdje moram past u nagib, pomalo nezgodno, ali evo, nek ona kaže koja nam je najljepša tura bila. Pa baš to, past u nagib, imali smo priliku jednom, snimali smo kod nas na Viber grupi od kluba, ja idem sa snimkom s motora, posle su me svi iskorili kao, šta si snimala samo asfalt, pa kako ću snimat bilo šta drugo kad smo koljenima na asfaltu. Znači jednostavno ne mogu ništa drugo da snimim kad mi je telefon na nozi i ja sam koljenom na asfaltu. Znači od tog nema ništa. A baš smo sad u vozilu nešto smo pričali, ne možemo izabrati nešto sad posebno neku rutu, ali eto, složili smo se, jedna koja je meni posebno ostala u sjećanju, gdje sam stvarno uživala, to je 2018. godine, smo se odlučili da idemo na malo dalji put i da posjetimo malo više prijatelja, pa smo krenuli Hrvatska, Mađarska, Austrija, u Austriji smo u Beču bili kod prijatelja, dosta naših članova je u Beču, onda smo s njima se vozili sva okolna mjesta i sve što se moglo vidjeti oko Beča, unutar Beča, oni su se samo smjenjivali svaki dan ko ide s nama, znači ko ide s kojim motorom i ko nas vodi negdje. Tu smo 3 dana bili u Beču, vozili te rute oko Beča i po Beču i onda smo krenuli sa prijateljem iz kluba, Admirom Kulinom, koji je jako dobar kao poznavalac. On prije puta sve ispita karte, prouči gdje šta ima, kako ima. Tako smo imali jednu ekstra dobru vožnju, ostatak Austrije, tamo prema... Išli smo do Blajburga,
pa smo na Bleiburgu prešli u Sloveniju, u Sloveniji noćili, pa se vratili opet u Austriju, onda govori da kad je prelaz pod oblacima, tu smo prešli i spustili se u Ljubljanu, onda preko Metaljke. Naravno, u Ljubljani u nedelju nigdje ne možeš ništa pojest, tako da smo jeli neki sendvič stari koji je bio u torbi slučajno zaostao 3-4 dana, pa smo ono po komadić svako malo vode i to je to, i pa onu energetsku čokoladicu, i onda je on otišao dole za Pulu, a mi smo nastavili za Bihać. U stvari išli smo preko Plitvica u Bihaću smo noćili, tu su nas čekali kolege iz kluba koji su već tu kampovali 2 dana i onda smo vozili se tu po Bihaću, obišli smo sve ima nezaboravni Štrbački Buk, strašan dio puta od 8 km ekstremnog makadama, i onda dođeš i kaže naplaćujemo ti ulaz, ok, platiš ulaz, gore dođeš i samo moliš Boga da imaju kafu i da se jede. I bilo, definitivno je bilo. I onda smo odatle krenuli prema Ključ, Gornji Vakuf do Travnika. U Travniku smo prespavali i družili se s našim prijateljima, naravno, bajkera u svakom gradu imamo i stajali smo po kafićima, zvali smo se, to putovanje nekih 6 dana trajalo, predivno, prelijepo, jedino šta je bilo, što je kod nas u Bosni tad bilo preko 40 stepeni, pa smo se topili na motoru, a u punoj opremi. Nekako mi je to putovanje ostalo onaj feeling, nešto posebno. A s Majo, isto se slažem s njim, putovanje Bosna, Srbija, Užice, Zelengora, Tara Zelengora, silazak u Crnu Goru, onda kroz kanjon Tare. A to je na Foču kad idemo. Dole na Primorje i onda smo vozili duž stare Jadranske magistrale, skroz gore do Ulcinja, u stvari do Ušća Bojane. I povratak isto tako nazad. Ja smo prošli čitavu Crnu Goru i Jadranskom magistralom smo isto išli do Makarske. Pa smo onda na Kamensku prelazi i ušli u Bosnu i vratilo se kući. I svako putovanje definitivno nosi neku čar. Bilo to putovanje od 100 km ili ko što mi pređemo po 2.500-3.000 km u 3-4 dana, jer uvijek smo zbog firme knap s vremenom. Znači, ako ukrademo 4 dana, to je maksimum 4 do 5 dana, to je nešto posebno. I imamo jednu maštu koja nam još nije ostvarena, ali mislim da ćemo ove godine, pripremamo se za to, da idemo dole Crna Gora, da pređemo trajektom i da idemo Španija, Italija i taj dio. Bili smo je pripremili pred koronu, nažalost korona nas je zeznula, pa su sve zatvorili i nismo uspjeli. Onda je muž imao jednu povredu leđa, tako da mislim da ćemo ove godine, ne smijemo ništa govoriti, ne smijemo pokvariti to nešto. Super, kako ovo slušam, dolazi mi jedno pitanje, jer kako pričate ovako i nadopunjujete se jedan sa drugim, kako mislite ili kako bi opisali kako je motociklizam ili ovaj bajkerski život utjecao na vaš odnos kao supruzi, kao muž i žena? Iskreno, najveće nesuglasice dolaze kad me moja ljepša polovina ganja baš oko našeg motoskupa, daj, treba potpisati ove papire, daj, ženska glavo, kanime se, ja sjedim za računarom, plaćam račune za firmu i ona me dođe, moraš odmah potpisati, moram ići odmah. Tu dođe do nesuglasica. A ovako u privatnom životu, fantastično. Dogovaramo se gdje se ide meni, gdje se ide njoj, pa ne znam, nekad odlučimo, ajde,
ajdemo i u grupu tamo našu Viber postavimo od kluba, postavimo, momci, večeras ne znam, ovdje, sutra tamo ili sutra ovamo, to fantastično izgleda što se tiče tog moto života. Znači, ustaljeno, znači, mislim, imamo puno prijatelja u tom svijetu, neka mjesta su vječno u srcu, poput, ne znam, jednog Šida, ili, ne znam, jedne Županje, gdje jednostavno moramo otići. Nebitno je da li sam bolestan, bitno je samo da mogu, ne znam, sjeti u auto ili na motor i idemo. Tako da, što se toga tiče, nije nikakav problem. Супер, одлично, браво. Драги гледачи, сега е време за рубриката Мотообјектив. Погледнете ја и се враќаме назад во студио. Добре дојдовте во уште една епизода на рубриката Мотообјектив. Ја имаме честа да ве информираме дека мотоклубот Вепар од Скопје, член на Мото Асоциацијата на Македонија, веќе 8 години поред ја организира традиционалната акција наречена Бавна трка, не е се во брзината. Во светот на мотоциклизмот често вниманието е насочено кон брзината, адреналинот и возбудата на отворениот пат, но вистинските вештини на еден мотоциклист се гледаат не само во тоа колку брзо може да вози, туку и колку добро може да го контролира својот мотор, особено при бавно и прецизно движење. Токму оваа порака веќе 8 години поред ја испраќа мотоклубот Вепар од Скопје преку својот традиционален настан Бавната трка. Со мотото не е се во брзината. Овој настан има за цел да истакне важноста на контролата, рамнотежата и мајсторството при возењето, особено кај младите генерации мотоциклисти. Бавната трка е еден од најатрактивните и најзабавни моменти во мотосезоната. На прв поглед изгледа едноставно. Учесниците треба да ја поминат патеката што е можно побавно, без да ги спуштат нозете на земја. Но зад оваа едноставност се крие врвно чувство за баланс, прецизност и потполна контрола над мотоциклот, квалитети кои го прават вистинскиот моторџија. Оваа година Бавната трка собра над 200 мотоцикли и повеќе од 500 посетители, кои со своето присуство покажаа колкава е љубовта кон мотокултурата и духот на заедништво што постои меѓу моторџиите. Она што е посебно впечатливо е што адреналинот и возбудата на Бавната трка не се ништо помалку силни од оние на брзите трки. Напротив, концентрацијата, тензијата и желбата за совршенство создаваат уникатна емоција. Бавното и прецизно возење може да биде подеднакво, ако не и повеќе атрактивно и секси од неконтролирана брзина. Токму овде се гради имиџот на вистинскиот мајстор на две тркала. Овој настан не е само надпревар, туку и силна порака за социјална одговорност во мотозаедницата. Бавната трка годинава беше поддржана од бројни мотоклубови и мотоентузијасти од цела Македонија, секако и од Мото Асоциацијата на Македонија. Покрај спортскиот карактер, во рамките на настанот се организираше и комунитарна акција за собирање средства за оние на кои им е најпотребно. Преку оваа акција уште една се покажа дека мотозаедницата е повеќе од група на љубители на моторите. Тоа е заедница изградена од вредности како солидарност, хуманост и грижа за другите. Мотоциклизмот не е само страст за брзина и патишта. Тој носи со себе обврска за безбедност, почитување на животот и давање личен придонес за подобро општество. Бавната трка е прекрасен пример за тоа како може да се спојат вештините, адреналинот, забавата и хуманоста во едно. И затоа, следниот пак кога ќе слушнете за моторџии, седете се, не е се во брзината. Вистинската уметност е да знаеш да ја контролираш машината со прецизност, трпение и стил. И токму во таа контрола лежи вистинската магија на возењето. Оваа иницијатива на мотоклубот Вепар е пример за тоа како спортските настани може да се искористат за подигање на свеста и помош на оние на кои им е најпотребна. Таа покажува дека мотозаедницата не е само група на ентузијасти за брзина, туку и луѓе со големо срце и чувство за одговорност кон општеството. Ви благодариме што бевте со нас во уште една епизода на Мотообјектив. Се гледаме следната недела, а до тогаш бидете ми живи и здрави. Адиса, ево од тебе да кренем, кој би поруку послала женама кои желе да возе мотоцикл, потенцијалним бајкеркима? Јер видимо да све више жена вози мотоцикл, ја баш то поддржавам, ја помени тоа е, нема ту разлики дали е мушкарац или жена, и радуеме да е тако. Але ево, ти као жена која е искусна у овој годинама се заедно возите, што ви поручила женама бајкеркама, потенцијалним? Puno je lakše voziti motor po biti suvozač. Prvo to bi im poručila. Znači, nek ne odustaju. Sve u životu
će se nadoknaditi, sve će se sustići, a ako imaju tu ljubav i žele da voze motor, nek ne odustaju, nek polože, nek kupe svoj motor, nek osjete tu slobodu vožnje. Ja stvarno gledam u posljednje vrijeme, mi ovdje u Grčkom, jedna djevojka je bila čak, ja mislim, u vašoj emisiji. Imamo dosta djevojaka koji voze i sve više i više im je. U Hrvatskoj je to već unazad nekih 10-ak godina žene voze. Imaju svoje klubove, mogu vam reći, pošto sam ja u ovom muškom, tad je bilo muški svijet, kad sam ja bila tu, poštuju im i pomažu im svi muškarci i u posljednjih par godina vidim da čak i muževi pokušavaju natjerati svoju suprugu da položi, da kupi motor. Puno je lakše nositi opremu, putovat. Moja poruka je samo da ne odustaju. Tako. Odlična poruka. Smajo, kakvu bi poruku poslao ti gledaocima Motokasta koji su, neki od njih su bajkeri, neki nisu? Kakvu bi poruku od iskusnog bajkera kao ti došla? Ja prije svega, znači isto što kažem svojim momcima, jer mi smo poručni klub, dosta smo već dvije generacije mladih, da kažemo tako, izveli, znači djecu koja su odrasla u klubu, koji su sada vozači, iskusni, a imaju sad i ovi koji počinju, znači moj prvi savjet je za one, motor je, ne znam, osjećaj slobode, potpuni osjećaj slobode, s tim da uvijek sam, na primjer, momcima koji hoće da kupuju motor, odmah im kaže, momci, kupi motor 500 eura jeftiniji, a to 500 eura uloži u opremu. Znači, kad si ga odijelo, ne hodaj, gine se, odaj na motor i do trafike cigara da kupim, znači u šorcu i u majici, bez kacige, bez išta, gine se. Nažalost, kroz sav ovaj svoj život bajkera sam puno dobrih ljudi ispratio na onaj svijet, pa onaj počasno, ne znam, turiranje i ovo ono, nažalost teško mi pada. Kad smo pričali neku noć u pripremi ove emisije i kad sam ti rekao da na primjer sad za vikend je 10 poginulih na cestama, malo sam opet dublje istražio, pa ne znam, malo po člancima, po Facebooku, pa sam vidio, na primjer, neki nisu nosili kacigu, ne znam, juče u Sarajevu, isto poginuo motociklista, znači bez kacige, bez išta, neregistrovan motocikl i sletio s puta, udario u kamenonu banderu od struje na licu mjesta. Čuvajte se, saobraćaj je užasan, moraš biti potpuno koncentrisan, svi smo mi svjesni, ne znam, mi u BiH, ne znam kako je, što kažem, pa po ostalim, znači u BiH, čim vidiš crveni gol dvojku, koči odmah. Želim samo dobru opremu, ispunite svoju želju, nemojte se bojati. Nema smisla bojati se jer sve u životu bude i prođe. Vama je u jednom trenutku doći na to mjesto gdje će se nešto desiti, ali tačno u tom trenutku. To je ta, kako je zovemo, sudbina. Sad, kaže, karma je čudo. Šta će se desiti, to ćeš li poginuti, ostati valid ili ostati živ, neokrznut, jer, na primjer, znam da jednom prilikom jedan, hajde kažemo, motorista koji, ne znam više, imao, ja mislim, jedno
50 udesa s motorom sa svojih 25 godina. I da je sletio pri 180, u krivinu pustio motor pravo, nije mogao savladati krivinu, pustio pravo i motocikl je za sebe, on je za sebe i kotrljio se po njivi pa neki 70-80 metara i ništa nije slomio, ništa mu se nije desilo. Znači, nije svaki pad tragedija, ali treba maksimalno biti koncentrisan, ne smiješ, po meni, ne smiješ ni gladan voziti, ne smiješ ni previše čistiti. Alkohol ne dolazi u obzir, 2 točka i alkohol, to je ludost. I znači uvijek bistrije glave, ja na proljeće kad prvi put sjedam na ovaj motor i uvijek godinama već, znači držim veliku distancu od vozila, svega. Prvo nisu vozači su odvikli preko zime da smo mi u saobraćaju, jedna stvar, druga stvar, mi zaboravimo koliko nama treba vremena za kočenje. Za sve motocikle postoji podatak od 0 do 100, 0 do 200, 0 do 300, a za kočenje, odnosno za ustavljanje, nema podataka. Ja bih samo dodala na ovo, Smajno, pošto mi imamo puno djece u klubu, naši sinovi su prvo odrasli u tom klubu, u tom svijetu, moja poruka roditeljima, nemojte djetetu braniti sa 14-15 godina motor, bolje mu dajte da položi za skuter, nek vozi na malim brzinama, normalno oprema je ta koja kod nas u klubu, nijedno dijete ne smije sjesti ni da se provoza 5 metara bez kacige, bez opreme. Pustite dijete, i ako treba da padne, pašće s tog skutera, i to su male brzine, nije to neka velika povreda, mislim, ne očekuje se velika povreda ogrebotine i to, ali on uči vremenom, automatski sa 16 može polagati za A1, to je 125 kubika, to je malo veća brzina, on je već navikao sa skuterom koji inače loše kočnice ima i sve, i tu su neminovni padovi, i onda kad položi za A kategoriju, to je već, ajmo reći, jedan iskusan vozač. Formiran vozač, pogotovo ako vozi negdje unutar kluba, kao kod nas. Dosta roditelja nam da dijete, jer kod nas pristupnicu za dijete maloljetnom roditelj mora da potpiše, gdje na pristupnici stoji da mi smo njemu roditelji kad je s nama. Znači, ako napravi neki kiks, bit će kažnjen da čisti ficibaj. Jako smo rigorozni u tome i nećemo popustiti. Znači, naše je zadnje. Svi stariji članovi vode brigu o djeci, unutar kolone zna se kako ide stariji član, dijete, stariji član. Uvijek zatvaramo djecu s unutarnje strane, pazite na njih i nemojte braniti djeci, bolje da krene sa skuterom i da kad položi za kategoriju bude uzeo veći motor, on već ima jedno veliko iskustvo. Tako da najgora stvar je kad napuni 18 godina i onda mu ispuni želju, kupe mu zvijer od motora. Ili on digne kredit. Ili zaposli se, digne kredit, što kaže Majo, i kupi strašnu mašinu, a iskustva nema nikakvog. To je najgora stvar koju roditelj može učiniti svom djetetu. Hvala vam, ovo su odlični i savjeti i poruke. Hvala vam za ovo, jer Motokar se zalaže za prvo za bezbednu vožnju, znači pametnu vožnju, drugo za korištenje opreme u svim uslovima i svugde, tako da zato kažem posebno hvala za ovo. Adisa i Smajl, hvala vam puno na gostovanju, došli smo do kraja emisije, bili ste odlični gosti. Dragi gledači, dođemo do kraja nova emisija, imamo sa nas prekrasni gosti koji spodelija sa nas iskustvo od motoživot, znači od ninite patuvanja, organizacija na nastani i mnogo drugi lični nešta. Ako vi se dopadne ovo što ga gledate, ve molim like i subscribe i sekako share. Со вас се гледаме повторно наредната недела. До тогаш, бидете ми живи и здрави.